हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, सलामत होंगे। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि जो हयात होती है वो अपने कॉलेज एंटर कर चुकी होती है और उस लड़की से उसकी मुलाकात भी हो जाती है। हयात जो होती है वो अपने एटीट्यूड में चली जाती है, तो वो लड़की बोलती है कैसे कैसे लोग रहते हैं, भलाई करने का तो ज़माना ही नहीं रहा है। एक थैंक यू भी नहीं बोल के गई, तो वो लड़की भी अपनी क्लासरूम में चली जाती है। और उसके बाद जो हयात होती है वो निशा को कहती है कि यार मुझे तो लगता है कि वही लड़की होगी यार जिसने मुझे चेंजिंग रूम में लॉक किया होगा। तो नौसिन बोलती है कि यार तुम्हें पहले कोई इंसान तुम्हारी हेल्प करता और फिर तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। हयात तुम बहुत गलत कर रही हो। तो हयात बोलती कि तुम चुप रहो, तुम्हें सही गलत के बारे में कुछ नहीं पता है। अब उसको कौन बताए कि जो नौशीन होती है वो तो हयात से ज़्यादा समझदार होती है। तो उसके बाद निशा बोलती है हाँ मुझे भी लगता है कि अगर वो उसने ही बन किया होगा। तो हयात की बातों में वो जो होती है वो निशा आ रही होती है और वो हाँ हाँ बोल रही होती है। तो अभी भी उसको बड़ा चढ़ा कर बोलता है कि हाँ उस लड़की ने ही करा होगा शायद ये वो। तो उसके बाद जो हयात होती है वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है कि हाँ मुझे कंफर्म पता है, मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। तो गाइस चलो हम देखते हैं उसको। तो उसके बाद वो अपनी अपनी उसकी जूनियर की क्लास में जाने लगती है। तो और वो लड़की उधर जो बैठी होती है अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है और बातें कर रही होती है कि यार तुम्हें पता है ना कल मैंने हयात की मदद की थी, उसकी हेल्प की थी, बट उसने है ना मुझे थैंक यू तक नहीं बोला। तो उसकी फ्रेंड जो बोलती है वो बोलती है मैंने तो तुझे मना करा था ना उसकी हेल्प मत कर, तो सुनती किसी की बात है। तो वो लड़की बोलती है यार तुझे पता है ना मैं किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती हूँ और ना किसी को पेन में देख सकती हूँ, तो तू कैसे बोल सकती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती हाँ नेकी का उठाओ फ़ायदा, नेकी तुम करो कोई ले जाए क्रेडिट। तो जो लड़की होती है वो बोलती है कि कौन क्रेडिट ले गया। हाँ तो वो जो उसकी फ्रेंड होती है वो बोल रही होती है खाली मैं बोल रही हूँ ठीक है, अगर तुम ऐसे ही किसी की हेल्प करती रही हो और अगर वो सामने वाला तुमको गलत समझ गया तो तुम क्या करोगी। तो वो लड़की बोलती है ऐसे कैसे समझ गया, हाँ मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो ये जो दोनों होते हैं ये बातें कर रहे होते हैं, तो तभी हयात अपने फ्रेंड्स के साथ एंट्री मारती है। उसके बाद पूरी क्लास उसको देखने लग जाती है हयात को और बोलते हैं कि यार अब ये क्यों आई है यहाँ पर। उसकी फ्रेंड बोलती है, तो वो लड़की बोलती है आज तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, ये क्लास में क्या कर रही है हमारे। तो जो लड़की होती है वो उठने लगती है, तो वो जो उसकी फ्रेंड होती है वो बोलती है यार प्लीज़ तमाशा क्रिएट मत करो, बैठ जाओ तुम। तो वो जो लड़की होती है वो नहीं सुन रही होती है और वो हयात के सामने जाके खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हाँ तो हयात बोलती है कि हम तुमसे पूछने आए हैं कि तुमने उस दिन जब मैं चेंजिंग रूम में लॉक हो गई थी तो तुमने मुझे क्यों बचाया, मतलब तुमने ही क्यों बचाया, कोई और भी तो बचा सकता था ना। ऐसा तो नहीं है कि तुमने मुझे लॉक कर दिया और तुम ही नाटक कर रही होगी बचाने का। तो वो जो लड़की होती है वो बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है या तुम्हें मेंटली तुम डिस्टर्ब हो। तो हयात बोलती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो वो लड़की बोलती है कि क्या मतलब है तुम्हारा क्या वर्ड। हाँ तुम तुम्हें दिखता नहीं है। हाँ तुम एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की, हाँ ऊपर से तुम मुझ पे इल्ज़ाम डाल रही हो कि मैंने तुम्हें लॉक किया था। यार थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ तुम हयात। तो जो लड़की होती है वो ऐसे चिल्ला रही होती है, तो हयात बोलती है कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा नाम लेने की। तो जो लड़की बोलती है कि तुम्हें क्या बोलूँ जंगली बिल्ली। तो
हयात बोलती हाउ डेयर यू, तुमने मुझे जंगली बिल्ली कहा, तुम होगी जंगली बिल्ली। तो जो लड़की होती है, जंगली बिल्ली तो तुम हो, हर बार गलत फहमी पाल लेती हो, बिल्ली हो तुम, बिल्ली। तो हयात को बड़ा गुस्सा आता है, वो बोलती है कि तुम तो चिपकली हो, चिपकली। तो वो जो लड़की होती है वो बोलती है चिपकली तुम नहीं, तुम हो चिपकली, तुम चिपकली, तुम बिल्ली, तुम जंगली बिल्ली, तुम सब कुछ हो। तो वो जो हयात होती है वो बोलती है कि आओ, क्यों तुम मुझे परेशान कर रही हो, निकल जाओ मेरी क्लास से। तो जो लड़की होती है वो बोलती है कि तुम मेरी क्लास में आई हो, ओ यहाँ की हम तुम्हारी क्लास में आए हैं। तो उसके बाद हयात जो होती है वो बोलती है कि एक तो तुम गलती करते हो, ऊपर से तुम मानती भी नहीं हो कि तुमने गलती की है। तो जो लड़की होती है वो बोलती है कि मैंने क्या गलती की है, हाँ तुम बताओ मुझे क्या गलती की है। तो हयात बोलती है कि तुमने मुझे लॉक किया है और इस बात का मैं तुमसे बदला लेके रहूँगी। तो जो लड़की होती है वो बोलती है कि तुम तो वहीं चेंजिंग रूम में पड़ी रहती तो तुम्हें पता चलता, ठीक है। और पहली बात, जब मैं गलत नहीं होती हूँ तो मैं नहीं सुनती हूँ, समझी। हाँ मैं गलत हूँ, उसके बाद बोलो कि हाँ मैं गलत हूँ, बट मैं अभी सही हूँ तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। तो उसके बाद हयाल बोलती है कि तुम गलत हो, तुम एक्सेप्ट करो कि तुमने मुझे लॉक किया था, मुझे पता है तुमने ही लॉक किया था। तो वो लड़की बोलती कि मैंने लॉक नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, तुम्हें समझ नहीं आती है पागल लड़की। तो हयात बोलती क्या कहा तुमने, मुझे पागल कहा, तुम होगी पागल, समझी। तुम तो दिखती भी पागल हो। तो वो लड़की बोलती है कि पागल तुम हो, समझी, तुम्हारी हरकतें देख के लगता है ना कि तुम मेंटली डिस्टर्ब हो, जाओ जाके पहले अपना इलाज करवाओ, उसके बाद मुझसे बात करना। तो हयात जो बोलती है वो बहुत गुस्सा आ जाता है हयात को और बोलती है कि तुम होगी मेंटली डिस्टर्ब, शट अप जस्ट शट अप जस्ट शट अप जस्ट शट अप। तुम समझती क्या हो अपने आप को, हाँ। और तुम हाउ डेयर यू यार। तो वो जो हयात होती है वो उसका कॉलर पकड़ ली थी और बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मुझे ऐसा बोलने की, हाउ डेयर यू। तो वो उसका कॉलर पकड़ती है। तो और वो जो लड़की होती है वो बोलती है तुमने मेरा कॉलर कैसे पकड़ा, हाँ देखो मुझे छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। तो हयात बोलती है कि क्या बुरा होगा, हाँ तुम मानो कि तुमने गलती की है, गलती की है, तुमने मुझे लॉक किया, एक्सेप्ट करो। तो जो लड़की होती है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है क्योंकि उसने कुछ गलत किया ही नहीं होता है, क्योंकि हयात की उसने तो हेल्प की होती है और जो हयात होती है वो उसको ही गलत समझ रही होती है। तो वो लड़की बोलती है देखो मेरा कॉलर छोड़ दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम। तो जो लड़की होती है वो बोलती है, तो हयात बोलती है कि नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जो करना है ना कर लो। तो जो लड़की होती है वो हयात को पुश करने लगती है, तो वो पुश करती है तो हयात ने उसका कॉलर पकड़ रखा होता है, तो वो हयात जो होती है वो नीचे गिर जाती है। तो वो जो लड़की होती है वो उसके ऊपर गिर जाती है क्योंकि हयात ने उसका कॉलर नहीं छोड़ा होता है। तो उसके बाद ये जो दोनों होते हैं ये एक दूसरे के, मतलब हयात नीचे होती है, वो लड़की ऊपर होती है और ये जो दोनों अपनी एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं स्टिल। तो वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, मतलब ऐसे देख रहे होते हैं जिससे खा जाएंगे एक दूसरे को, गुस्से से भी देख रहे होते हैं, प्यार से भी देख रहे होते हैं, बड़े कंफ्यूज होते हैं। और वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि क्या मुझे लेके जा रही हो, उठो मेरे ऊपर से। तो हयात बोलती है कि तुम मेरे ऊपर हो पागल इंसान, तुम उठो। तो उसके बाद वो जो लड़की होती है वो हयात के ऊपर से उठने लगती है, तो फिर से मतलब वो उठने लगती है तो उसका हाथ जो होता है वो स्लिप हो जाता है और उस हयात के ऊपर फिर से गिर जाती है। तो हयात बोलती है क्या मार डालोगी, उठो मेरे ऊपर से, कितनी भारी हो तुम। तो वो लड़की बोलती है क्या मैं भारी हूँ, तुम हो भारी, समझी, तुम हो, कितनी भारी दिखती हो, दिखती भी कैसी हो तुम हो भारी, मैं भारी नहीं हूँ, समझी, मैं कितनी स्लिम हो यार, मुझे तो लोग बोलते हैं स्लिम हो, तुम हो भारी। तो वो हयात जो होती है वो बोलती है अरे यार उठोगी भी, अब मेरी कमर तोड़ दी तुमने। तो वो जो लड़की होती है वो उठती है उसके ऊपर और जो हयात होती है
حیات ہوتی ہے وہ اٹھتی ہے، تو اس کے بعد حیات بولتی ہے کہ تم ہو بھاری اور تم بہت بھاری ہو، سمجھی، تم نے میری کمر توڑ دی۔ آ تو جو حیات ہوتی ہے وہ اپنی کمر کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے اور ایسے کھڑی ہوتی ہے ٹیڑھی ہو کے، اور یہ جو تماشا ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ، یہ پوری کلاس دیکھ رہی ہوتی ہے اور انجوائے کر رہی ہوتی ہے، اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، پوری کلاس دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو جو حیات ہوتی ہے وہ پوری کلاس کی طرف دیکھتی ہے اور بولتی ہے کہ کیا لے کے جا رہے ہو تم؟ ہاں، بک میں نظر ہونی چاہیے، اگر کسی کی بھی نظریں اٹھی نا تو میں بتاؤں گی اس کو۔ تو اس کے بعد جو سب ہوتے ہیں وہ نیچے دیکھنے لگتے ہیں اپنی بک میں، کیونکہ وہ حیات سے سب ڈرتے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو وہ لڑکی ہوتی ہے وہ بولتی ہے کو ہیلو، یہ میری کلاس ہے، سمجھی، یہاں میرے رول چلتے، گیٹ آؤٹ آف مائی کلاس، نکل جاؤ میری کلاس سے پہلی دفعہ۔ تو وہ حیات جو ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ نہیں جاؤ گی، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، آج تو میں یہیں پہ رہوں گی۔ تو جو حیات ہوتی ہے وہ ایک چیئر پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے، بینچ پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ میں یہیں بیٹھوں گی، دیکھتی ہوں مجھے اس کلاس سے کون نکالتا۔ تو وہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ پہلے وہ حیات کو دیکھنے لگتی ہے کہ وہ کس طرح سے بیٹھی ہوئی ہے۔ جو حیات ہوتی ہے وہ ایک ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے ایک دم آرام سے بیٹھی ہوتی ہے۔ تو وہ لڑکی کو بہت غصہ آتا ہے کہ میری کلاس میں آ کے مجھ پہ ہی رول جاڑے گی، اس کو تو میں بتاتی ہوں۔ تو جو لڑکی ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ تم میری کلاس سے نکلو گی یا میں میم کو بلا کے لاؤں، اور وہ بھی میم کو نہیں بلا کے لاؤں گی، میں ڈائریکٹ پرنسپل میم کو بلا کے لاؤں گی۔ تو تمہاری مرضی ہے کہ تم کیا کرتی ہو، اس کلاس سے جاتی ہو یا پھر میم اس کلاس میں آئیں گی۔ تو جو حیات ہوتی ہے وہ بولتی کہ ہاں جاؤ، تمہیں جسے بلانا ہے بلا لو، میں کسی سے بھی نہیں ڈرتی ہوں، سمجھی تم۔ تو جو لڑکی ہوتی ہے وہ بولتی ہے فائن، اور وہ جانے لگتی ہے میم کو بلانے۔ تو جو نشا ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ رکو رکو رکو، ہم جا رہے ہیں، ہاں ہم جا رہے ہیں۔ تو حیات کو بولتی ہے نشا کہ یار حیات چلو نا یار، پلیز چلو، کیا تماشا کریٹ کر رہی ہو۔ تو حیات بولتی کہ یار تم ڈر رہی ہو، تم میری فرینڈ ہو کے ڈر رہی ہو، کیسی فرینڈ ہو تم یار، تم جاؤ یہاں سے، تم میری ناک کٹواؤ گی۔ تو اس کے بعد جو نشا ہوتی ہے وہ بولتی ہے یار میں ڈر نہیں رہی ہوں، پرنسپل میم کی بات آ رہی ہے، یار تم چلو گی یا تمہاری اور میری فرینڈ شپ ختم۔ تو حیات جو ہوتی ہے وہ بولتی ہے یار یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے یار، میں نہیں جاؤں گی۔ تو نشا بولتی ہے یار پلیز چل لو یار، ابھی چل لو، بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو حیات بولتی ہے یار تم لوگ بولتے رہتے ہو بعد میں دیکھ لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے، بٹ تم دیکھتے نہیں ہو یار، یہ لڑکی جب سے آئی ہے نا میری لائف میں، میری زندگی جھنڈ کر دی ہے اس نے۔ تو جو یاد ہوتی ہے وہ تھوڑا اریٹیٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ حیات سے بھی زیادہ ڈیرنگ ہوتی ہے، اس میں کافی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں وہ لڑاکو ہوتی ہے، وہ کافی فائٹ کرتی ہے حیات سے، کافی اس کو اچھے اچھے جواب دیتی ہے۔ تو جو حیات ہوتی ہے اس سے اریٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو اور جو لڑکی ہوتی ہے وہ اس کی اریٹیٹ میں نا مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ حیات کو بولتی ہے کہ محترمہ آپ جائیں گی یا میں بلا کے لاؤں؟ تو جو حیات ہوتی ہے وہ تنگ آ کے بولتی ہے کہ ہاں جا رہی ہوں، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتی ہو، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں سب لوگ۔ تو اس کے بعد جو حیات ہوتی ہے وہ خود ہی جاتی ہے، چلی جاتی ہے اپنے فرینڈس کو لے کے، اور آخری میں بولتی ہے فنگر دکھا کے میں نا تمہیں دیکھ لوں گی۔ تو وہ جو لڑکی بولتی ہے، وہ لڑکی ہوتی ہے وہ بولتی ہے ہاں ہاں دیکھ لینا، دیکھو نا میں کتنی کیوٹ ہوں نا، اب نکل جاؤ میری کلاس سے۔ تو حیات جو ہوتی ہے وہ بولتی ہے یار تو نشا اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے، اور جو حیات ہوتی ہے وہ ادھر غصہ کر رہی ہوتی ہے کہ یار تم لوگوں کی وجہ سے مجھے پتہ ہے اس لڑکی نے ہی کیا ہے مجھے لوگ، اور ادھر جو ہوتی ہے وہ لڑکی
वो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि देखा कैसे मैंने सही कर दिया हयात को, और ये जो होते हैं ये अपने ठह ठह करके हंस रहे होते हैं और बोलते हैं कि वो जो उसकी फ्रेंड होती है वो बोलती है कि यार तूने तो मतलब ही तुमने तो चमत्कार कर दिया है, कहाँ है आपके चरण, मैं स्पष्ट करती हूँ। तो वो जो लड़की होती है वो ऐसा बोलने लगती है कि यार क्या है यार कुछ भी। हाँ, तो वो जो होते हैं ये दोनों अपनी बातें कर रहे होते हैं और उधर हयात को बड़ा गुस्सा आता है। वो सोच लेती है कि उस लड़की को तो मैं सबक सिखा के रहूँगी, वो हर बार मेरे साथ ऐसा करती है, मतलब पूरी क्लास के सामने उसकी हयात की बेइज्जती कर देती है। मतलब उसकी बेइज्जती करते हुए उस लड़की को बिल्कुल भी, मतलब उसको मज़ा आ रहा होता है वो लड़की को, क्योंकि वो हयात का एटीट्यूड तोड़ना चाहती होती है। तो हयात तो काफ़ी इरिटेट हो चुकी है उस लड़की से, क्योंकि उसको मतलब हर बात पे उसको उसका ईगो वो हर्ट कर रही होती है और हयात की ईगो पे बात आ जाती है। तो हयात कुछ ऐसा बड़ा सोचती है कि ऐसा मैं कुछ करूँगी ना कि वो खुद ही आके मुझसे सॉरी बोलेगी। बट ये क्या होगा, मतलब कैसे होगा वो तो बाद में हम पता चलेगा हमें। तो उसके बाद उधर जो लड़की होती है उनकी मैम आ जाती है और उनकी मैम बताती है कि तुम्हारा कल मैच होने वाला है। तो वो लड़की बोलती है क्या मैम कल मैच होने वाला है, किस चीज़ का मैच होने वाला है। तो वो मैम बताती हैं कि मैंने तुम्हें 2 दिन पहले ही बताया था कि फ़ुटबॉल का मैच होने वाला है, तुम्हारा क्या कहाँ ध्यान था। तो वो जो लड़की होती है वो बोलती मैम उस दिन तो मैंने ऑफ़ किया था, मेरी थोड़ा हेल्थ इशू था। तो जो मैम होती हैं वो बोलती हैं कि हाँ बेटा तुम्हारा हेल्थ इशू होगा, तो उसके बाद कल तो मैच है तो सबको आना है, ओके। तो उसके बाद मैम ऐसा बोलती हैं और मैम बोलती हैं कि सबको अगर जिसने मैच में हिस्सा लिया है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ओके। हम दूसरे कॉलेज से भी आ रहे हैं बच्चे, स्टूडेंट आ रहे हैं, तो हमारी कॉलेज की शान आप लोगों को ही रखनी है, ओके। तो अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन देना, ओके बेटा। तो मैम बोलती हैं कि हाँ एक और बात, तुम्हारा शायद मैच सीनियर लोगों के साथ भी हो सकता है, ठीक है। आपके सीनियर भी आपके साथ उनका मैच हो सकता है, तो अच्छे से खेलना बेटा, ओके। तो उसके बाद मैम जो होती हैं वो अपना लेक्चर लेती है और थोड़ी देर में चली जाती है। और वो जो इधर वो लड़की होती है वो सोचने लगती है और सीनियर लोगों के साथ, मतलब वो जो हयात है उसके साथ में हमारा मैच होगा। ओ माय गॉड, क्या, ओ खुदाया, क्या है ये, अल्लाह जी क्या कर रहे हो यार आप, वो तो चैम्पियन है। तो जो लड़की होती है वो थोड़ी हयात से डर रही होती है, क्योंकि वो उसमें कॉन्फिडेंस बहुत होता है, हद से ज़्यादा होता है एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, उसको खुद पे बहुत भरोसा भी होता है कि हाँ वो कर लेगी। बट उसका हयात का गेम उसने देखा होता है तो वो थोड़ा सा सोचती है कि हाँ थोड़ा मुश्किल होगा। तो फिर वो खुद को बोलती है कि हयात हाँ कहीं की तोप है क्या, मैं जीतूँगी, देखते हैं। तो वो सोचती है कि अभी मैं प्रैक्टिस के लिए चली जाती हूँ। तो जो है वो लड़की होती है वो प्रैक्टिस के लिए चली जाती है, चेंज वगैरह करती है। तो वो फुटबॉल के ग्राउंड में जाती है और वो देखती है कि जो हयात होती है वो तो पहले ही खेल रही होती है। तो वो जो लड़की होती है वो बोलती है यार ये तो पहले से ही खेल रही है, इसकी तो जब देखो जब खेलती रहेगी। तो वो जो है वो लड़की होती है वो जाती है गुस्से में उसका गेम ख़राब करने, क्योंकि और जो हयात होती है वो बोलती है उसकी फ्रेंड से कि यार पता है तुझे कल ना मैच है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी, हमें कैसे भी करके अपनी कॉलेज की शान रखनी है, हमें ट्रॉफी जीतनी है। तो वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो उनके सामने ही आ रही होती है।
تو جو حیات ہوتی ہے وہ اس کے پاس تو بال ہوتی ہے اور نوزین اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے. تو حیات گول کرنے ہی والی ہوتی ہے تو وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ اس کی جو بال ہوتی ہے وہ اس کو اچھال کے پکڑ لیتی ہے اور بولتی ہے کہ تم جاؤ، مجھے کھیلنا ہے یہاں سے. تو جو حیات ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو، ہاں میری بال مجھے واپس کرو. تو وہ جو حیات ہوتی ہے وہ بال چھیننے لگتی ہے. تو وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ بولتی ہے مجھے بھی کھیلنا ہے، سمجھی، مجھے بھی کھیلنا اور مجھے کھیل کے رہنا ہے اور میں کھیلوں گی، تم جاؤ یہاں سے. تو جو حیات ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ تمہیں کھیلنا ہے تو تم کھیلو نا، دوسری بال لاؤ، یہ ٹھیک ہے تم کھیلو، تمہیں کسی نے منع کرا ہے کیا؟ تو جو وہ لڑکی ہوتی ہے وہ بولتی کہ نہیں تم یہاں پر نہیں کھیلو گی. تو حیات بولتی ہے کہ کیوں، تمہارا گراؤنڈ ہے، ہاں تم خرید کے لائی ہو. تو جو لڑکی ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ ہاں میرا گراؤنڈ ہے، میں خرید کے لائی ہوں. تو حیات بولتی کہ اچھا کتنے کا پڑا ذرا بتاؤ نا. تو جو لڑکی ہوتی ہے وہ بولتی کہ یار تم مجھے تنگ کیوں کر رہی ہو، جاؤ نا. تو حیات بولتی ہے کہ تنگ تم کر رہی ہو، سمجھی، تم ہمارا گیم بگاڑنے آئی ہو، تم جلتی ہو مجھ پہ. تو جو لڑکی ہوتی ہے وہ بولتی جلس مائی فوڈ، میں کیا کروں گی تم پہ جل کے. تو وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ بولتی ہے، تو حیات ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ تم جلتی ہو کہ کہیں کل کے میچ میں کہیں میں نہ جیت جاؤں، اس لیے تم مجھ سے جلس ہو رہی ہے نا. تو میں اچھا گیم پلے کرتی ہوں، آئی نو، بٹ اتنا بھی کسی پہ نہیں جلنا چاہیے، جل کے خاک ہو جاؤ گی اتنا جلو گی. تو وہ لڑکی ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ تمہیں بہت گھمنڈ ہے نا اپنے گیم پہ، بہت غرور ہے اپنے گیم پہ. تو چلو ٹھیک ہے، ہم نا ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے اور دیکھتے ہیں کہ کون اچھا کھیلتا ہے. تو وہ حیات بولتی ہے کہ ڈن، ٹھیک ہے کھیلتے، دیکھا جائے گا کہ کون اچھا کھیلتا ہے. تو اس کے بعد جو حیات ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ ٹھیک ہے کھیلتے ہیں. تو اس کے بعد یہ جو ہوتے ہیں یہ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو کبھی حیات کے پاس بال ہوتی ہے تو کبھی اس لڑکی کے پاس ہوتی ہے، یہ بھاگ کے دوڑ کے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ ایک ہی کک میں ڈائریکٹ اس کی بال جو ہوتی ہے وہ گول ہو جاتی ہے. تو جو حیات ہوتی ہے وہ دیکھتی رہتی ہے اس کو کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، مطلب ایک ہی کک میں اتنی دور سے. تو وہ جو حیات ہوتی ہے وہ تو اس کو ایسے ہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اس کو اچھا گیم پلے کرنا نہیں آتا ہے، بٹ اس کو کون سمجھائے گا، اس کو تو اچھا آتا ہے، وہ تو اس کو اچھی خاصی ٹکر دے سکتی ہے. تو جو حیات ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ان کا پھر سے راؤنڈ شروع ہوتا ہے، پھر سے یہ بھاگتے ہیں. تو اس کے جو اب ہوتا ہے نا تو یہ دونوں ساتھ میں دوڑ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جو حیات ہوتی ہے وہ بال اس لڑکی سے چھیننے لگتی ہے. تو اس کے بعد وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ اس کا پیر جو ہوتا ہے وہ حیات کے پیر میں لگ جاتا ہے. تو جو حیات کا پیر لگتا ہے تو حیات سلپ ہوتی ہے. تو جو سلپ ہوتی ہے تو وہ اس لڑکی کے اوپر ہی گر جاتی ہے. تو جو لڑکی ہوتی ہے وہ حیات کی آنکھوں میں دیکھنے لگتی ہے اور جو حیات ہوتی ہے وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھنے لگتی ہے. تو یہ جو دونوں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان دونوں کا آئی کانٹیکٹ ہو جاتا ہے. تو گائز دیکھتے ہیں ہم نیکسٹ پارٹ میں کہ کیا ہوتا ہے، یہ دونوں کے بیچ فائٹ ہوگی، لڑائی ہوگی یا فرینڈشپ ہو جائے گی. تو اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا نیکسٹ پارٹ. تو نیکسٹ پارٹ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہو تو نیکسٹ پارٹ ضرور دیکھیے گا. اور اگر آپ کی فائٹ ایسے ہی کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریے گا. اب اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.